जय जगन्नाथ। आ गोटे नुआ भिडियो रे आपण मानक स्वागत। आज हूँ गणेश पूजा। घरे आमर भी आज पूजा हे से सकाल सकाल उठिकी मु फूल तोड़िया जाइए देखा फूल यहीटा देखा सकाल उठिकी जरे पूरा जरिए फूल मुझे तोड़िकी आनी जेहेतु मिसेस देह टे भल ना तेणुक सब दायित्व आज मो ଉପରେ मत आज देखा पड़ो पूजा केमती हम कौन ना नना को कहीचु जल्दी पलि आसवाई जे से 8टा 9टा भितर पलि आसवे नना आसिक पूजा करेंगे केमती पूजा है आपको देखी आउ ऑफिस भी जीवार अच्छी आज ड्यूटी तो 3टा पर थिला किंतु जल्दी जावा पड़ो मु कह कि जो मैंने मत जानी ठीक अच्छे जो जानी ना से कही दूसरी मो ना महेंद्र मोटे भिडियो जर्नालीस्ट गोटे मीडिया हाउस रे काम करे न्यूज रे केमती काम हुए से रिलेटेड वीडियो मु बनाए आउ मो लाइफस्टाइल ये सब भी मो वीडियो देखाए तेणु आपण मैंने मो वीडियो को बहु मात्रा भल पाइबा दिंतु लाइक करूँ कमेंट करी कहतु वीडियो केमती लगिला मु गला काली भुवनेश्वर जिते बड़ बड़ मेढ़ अच्छी से वीडियो बनई आपण मैंने देखी कि नहीं जब देखी ना जाए देखी नियंतु जे भुवनेश्वर रे ओडिशार बोधे सबुठ बड़ मेढ़ होची 56 फुट 55 फुट 50 फुट एमती बहुत मेढ़ अच्छी 4-5टी बड़ बड़ मेढ़ मुझे आपको देखी आप से वीडियो को देखु बहुत बढ़िया है से वीडियो चलो देखा दिन मान कौन हो बाकी गोटे पर गोटे देखी चलिए ये देखो पूजा सब जिनस घर को पलि आई यहाँ सेऊ आउ कदली ये लड्डू अच्छी आउ ये सब पूजा सामग्री अच्छी आईटा है आम गणेश बास ये सब जिन थुआई बाकी कल राति मु सब बासन जो पितल बासन गुड़ा अच्छे सब माजी मुझी देती नना खाली जल्दी आसी जातु पूजा आरंभ हम काली ड्यूटी रू आसला मार्केट गलु मार्केट जाइए बहे शॉपिंग कलु बहे माने कौन मुझे देखी पानी अवश्य से भिडियोटा शूटिंग करें जेहतु लेट हो जाता राति आम 9:30 घर बाहर 9:30 घर बाहर कौन तेरे कम कर जल्दी जल्दी शोरूम गुड़ा बंद हो जाऊँगी खाली गणेश पूजा बेली खाली जहाँ खोला था तथापि भी देखु यहाँ समस्त जोता तापर ड्रेस भी सेमती आसी नुआ ड्रेस गोटे मुझे सिलाइवाई देती संबलपुरी सार्ट गोटे आउ मिसेस जेहेतु कल सांगे गोटे पुणी सार्ट कहला नहीं जाओ पुणी गोटे सार्ट आनलु आउ गोटे पैंट भी आनु जहाँ पैसा सब सी दे मुझे देनी झीपाई संबलपुर कपड़ा आसला समस्त झीपाई मो मिसेस समस्त कपड़ा भी सिलाई गणेश पूजाटा जेहेतु आमर घर घर तो पालन करती कितु जेहेतु आमर गुड़िया घर तेणुक आम घरे गणेश पूजा आमर आम देवता तेणु आमर एटा मुख्य पूजा आम कास्ट हिसाब से तेणुक आमर ये पूजा हो भुवनेश्वर जेहेतु मुझे रोचे ये पूजा हो गाँव भी पूजा हो जेहेतु गाँव में वर्ष नुआ घर तैयारी चलती तेणु से बोधे होनी वर्ष किंतु ये पूजा हो गाँव घर ही सारे आर वर्ष टू गाँव भी पूजा हो यहाँ आमर गणेश मूर्ति आउ कि समय पर नना आमर आसीगले जहाँ हो नना आमर बहुत जल्दी पलि आस 7:30 8टा पाखापाखि नना पलि आसिले मोर जेहेतु ड्यूटी भी 10टा बेलू था मुझे तरतर होता है आर वर्ष आम नना एमती हैरान हो गोटे नना को आम कहीदेलु से नना टोटाली आसिले आम 3टा बेलू निजे निजे पूजा कलु तो से दुख जो भोगीचु तेणु एथर नना को पूरा लगे लगे कल राति नना को ट्राक करुचु नना तो प्रलय हो जाऊ सका 7टार आसो से जहाँ 8टा भितर आसी पहुँची गले यहाँ देखो छोटिया गणेशटे काली मुझे आनी ठाकुर तो ठाकुर छोट कौन बड़ कौन पूरा धूमधड़क घर गोटे पूजा है आम भोग भोग कलु जेहेतु पाख घर 2-3टा घर पाखे भोग पूजा हुए तेणु आम भोग करके पाख आख लोक भोग दौ छोट छुआ भी अच्छा से आसिक भोग खाती तार होम कार्यक्रम आरंभ होगा बढ़िया होमटे है तार होम कौन आम नड़िया दिया कि पोड़ा हुए सहीटा फाटिया दरकार आहुति होम भितर सहीटा भी फाटिला पूजाटा बहुत बढ़िया है केमी देखो होमटा के दाउ दाउ हो जलुची पूजा सरीगला यहाँ देखो मो नुआ ड्रेस पिंधिकी मो ऑफिस पलि आसली जो विजिलेंस
ଆସିଥିଲି ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥିଲା ତଥାପି ବି ଅଫିସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଫିସ୍ ଆସିଲି ଆଜି ଆମର ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମେ ମିଶିକି 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଜି ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଆଉ ଖରା ହେଉଥାଏ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଆଉ ଖରା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଭିଜି ଭିଜି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଭାବୁଛି ଗଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ସକାଳୁ ପୂଜା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲି ତାପରେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲି ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି 10ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲି। ଅଫିସରେ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କାମ ହେଇନି କ୍ରାଇମ୍ ବିଟ୍ରେ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜେଲରଟେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସବୁବେଳେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବୋଧେ ହଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ଜେଲରଟେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ସେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଲା ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କଭରେଜ୍ କଲୁ। ଲୋକ ତ ଲୁଟିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ ଘର ଏଠି ଘର ସେଠି ଘର 60-70 ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ସବୁ ଚୋର ଠକ ଯୋଉ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଅଫିସରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିବ ପ୍ରାୟ ପୂଜା କୋଉଠି ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ସେଠି ହେଇବଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉଠି ହେଇଛି ସେଠି ପୂଜା ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପସନ୍ଦ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଝିଅକୁ ଡାକିବା। କୁନମୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କୁନମୁନ ହେଇ ସଜବାଜ ହେଇକିରି ବାହାରିଲେ ନାନୀ। ତୋର ତ ଏଟା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ କାଲି ପିନ୍ଧିବି ତମ ଏଇଟା। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ସେମ୍ ହେଇଛି ମାମାଙ୍କର ମୋ ପାପାଙ୍କର। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏଇଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ସାର୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଛି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଇଟା ସକାଳେ। ମୋର ନୂଆ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିଲେଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ହଁ ଇଏ ସକାଳେ ତାର ପିନ୍ଧିଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାର୍ଟଟା। ଆଉ କାଲି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି କାଲି ଯଦି ନୂଆ ଖାଇ ସବୁ ମିଶିକିରି କାଲି ସଣ୍ଡେ ନା ନୂଆ ନୂଆଖାଇ ମଣ୍ଡେରେ ଅଛି। ମଣ୍ଡେ ନୂଆ ଖାଇ ନାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ନୂଆ ଖାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଦିନ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ। ତେଣୁ କାଲି ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିବୁ। ଇଏ ବି ପିନ୍ଧିବ। କାଲି କେତେ ସପିଂ ହେଇଛି ନା କୁନମୁନ? ହଁ କାଲି ସବୁ କ'ଣ ସପିଂ କରୁଛୁ ଆମେ? କିଛି କରିନ? କିଛି ସପିଂ କାଲି କିଛି ହେଇନି? କ'ଣ ସପିଂ ହେଇଛି? ଜୋତା ହେଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ତମର ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଟଟା କାଲି ଆସିଛି ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଆସିଛି ଆଉ ଜୋତା ସମସ୍ତଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କ 3ଟା ଜୋତା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି? ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ। ମାର୍କେଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ମାମା କାନ ଫୁଲ କିଣିଲେ ଚୁଡ଼ି କିଣିଲେ ମୋବାଇଲ କିଣିଲେନି। ତୁ ତ ମନା କଲୁ କିଣିବନି ବୋଲି। ଆକୁ କୁହାହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କୁହେ। ଆକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା କ'ଣ କହିଲା ସୋରୁମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆଇଲି 8ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନୂଆ କିଣା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲି ମନା କଲା ଏବେ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି କିଣିଲନି ମୁଁ କହୁଛି ଚୁଡ଼ି କିଣିଲନି କହୁଛି। ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇ ତ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ସଜବାଜ କରିଦିଅ। ଆଜି ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆବାକସ ଶିଖେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲା ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜି ଖାଇ କହୁଛି ଏମିତି ଡାଲମା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ଘରେ ଆମର ସବୁଦିନ ବଢିଆ ଡାଲମା ହୁଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନଡିଆ ଫଡିଆ ପଡିକି ପୁରା ଏମିତି ଡାଲମା ହୁଏ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ଆଇଲା କ'ଣ ଟିକେ ଡାଲମା ଖାଇଦେଇ ଆଇଲା ନୁହେଁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିବ ସେ ଶୁଣିକି କହୁଛେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଥିବ ଏମିତି ଡାଲମା କେବେ ହେଇନି ମୁଁ ଖାଇନି ସେ କହିଥିବ ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଡାଲମା କେବେ ଖାଇନି। ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ରେଡି ସବୁ ଚାଲ ଯିବା। ରେଡି ତମେ କ୍ରିମ ଲଗା। ନାଇଁ ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ରେଡି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିଦବା ଆଉ ଘିରିଘିରି ହେଇକି ଏମିତି ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା। ଆରେ ଘିରିଘିରି ହେଇକି ବୁଲି ଆସିବା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଆସିଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ନୂଆ ରୋଡରେ ଜାଗମରା ବଜାରରେ ସେଇଠିକି ଆମେ ଗଲୁ। ସେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଟିକେ ଦେଖିଲୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଭେନସ୍ ଯିବା ସେଇଠି ଦୋସା ଖାଇବା ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଗଣେଶ ବୁଲାବୁଲି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ବୁଲା ଆମେ କାଲି କରିବୁ
तापर सीधा आम चलू भेनस सेठी देखु आम दोसा आसीगला आम दोसा खाଇବା आरंभ कलु मिसेस दोसा खाइला मु भी दोसा खाइली टिके बरा आउ संबर चटनी टिके खाइली सेठू दोसा संबर चटनी खाई आमे घर को चलेलु वीडियो केमती लगिला कमेंट करी निहाती जणेबे।